So, judulnya Two Mothers. Persis sebelum jam 12. Oke, mari kita lihat kutipan pertama. First quotation. Jangan tertipu. Tuhan tidak diolok-olok. Karena barang siapa yang menabur, dia juga akan menuai. Betul? Jadi menabur itu sebab kan? Dan menuai itu hasilnya, akibat. Jadi sebab, akibat. Bahasa Inggrisnya cause and effect. Jadi apa yang kita tabur, that's the cause. Akibatnya kita akan pasti tuai. Karena Tuhan bilang nggak bisa orang tanam jagung dan keluarnya durian, nggak bisa. Kalau jagung, keluarnya jagung. I sow corn, I will reap corn. Oke, jadi ini prinsip. Ini prinsip pelajaran kita. Barang siapa yang menuai, itulah yang akan dia tabur. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Kita terbalik ini. Oke. Mari kita lihat prinsip itu dan kita gunakan di pelajaran kita. Daniel 1 ayat 1 dan 2. Daniel 1, 1, 2. Dalam tahun ketiga, kerajaan Yehoyakim, Raja Juda, Yerusalem di sebelah selatan, datanglah Nebukadnezar, raja dari Babylon, ke Yerusalem dan mengepung dan menawan mereka. Dan Tuhan, ini lihat, Tuhan yang berikan, bukan Nebukadnezar. Tuhanlah yang berikan Yehoyakim ke tangannya Nebukadnezar. Jadi yang izinkan siapa? Tuhan. Jadi ini semua pekerjaan yang diizinkan oleh Tuhan. Oke, kita terus lagi. Jadi ditawan dan dikepung dan ditawan Yerusalem itu hasil kan? Efek kan? Tadi kan? Ini efek atau tuaian. Artinya ada yang sudah di apa? So dan waktu ditawan itu dia punya tuaian, betul? So the besieging of Jerusalem was the effect of the seed being sown some years ago. Cause and effect. Cause and effect. Oke, mari kita lihat cause-nya. Let's see the sowing. Kita lihat penaburan bibit yang menghasilkan umat Israel di apa? Ditawan ke Babylon. Mari kita lihat. Jadi kita akan belajar sejarah juga di sini. Kita akan belajar sejarah. Sambil belajar, sambil menyelam, minum air. Pada hari itu, Raja Hezekia, ingat Raja Hezekia sakit dan sudah mau mati, dan Nabi Yesaya, anak dari Amos, datang kepada dia dan bilang, Raja Hezekia, kamu akan mati, kamu tidak akan hidup. You're gonna die, you're not gonna live. Jadi ini death sentence kan? Death sentence. Wow. And if a prophet said it, like, oh, this is stage 4. This must be stage 4. And kita potong ceritanya karena terlalu panjang. Dia bilang sama Yesaya, tolong bilang sama Tuhan untuk tambahkan saya. Saya belum mau mati dulu. Oke, Tuhan dengar. Jadi lihat, kalau ada yang mau mati, apakah Tuhan bisa perpanjang hidupnya? Bisa. Kalau dia apa? Dia minta. Nah, tergantung kalau Tuhan mau kasih atau tidak. Jadi minta. Dan dia sudah bilang akan mati. Artinya apakah Tuhan punya nubuatan itu bisa dirubah? Ya. Bisa, karena ini namanya nubuatan Conditional. dengan persyaratan. Sama dengan Ninive. Binasakan Ninive, akhirnya nggak binasa karena itu nubuatan dengan persyaratan. Ada nubuatan yang nggak bisa ada persyaratannya. Oke, jadi dia ditambah berapa tahun? 15. 15 tahun. Dan dia sudah tahu, kamu akan tambah 15 tahun. Waduh, 15 tahun lagi. Nah, kalau Jane, Raja Hezekia, sudah dibilang harus mati. Lalu Tuhan bilang, 15 tahun lagi. Kira-kira Jane mau bikin apa dengan 15 tahun itu? Apa yang langsung pikir? Aduh, apa ya? Itu dia. Jangan sia-siakan. Ini sebenarnya 15 ekstra ini. Jadi probationnya ditambah. Tambah probation. Siapa yang sedang hidup di probation yang ditambah?
We are. Jadi ini kita melambangkan Hezekia ini. Okay. Ingat waktu Tuhan bilang, darahku, 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 darahku. Jangan izinkan mereka dibinasa karena umatku belum dimeteraikan. Itu ditambah nggak kita? Yeah. Itu jadi seperti Hezekia. Oke, mari kita belajar dari pelajaran Hezekia. Or let's learn something to not repeat Hezekia, kan? Jangan kita ulang apa yang dia bikin. Oke. Dan dia bilang, waktu saat itu Berodak Baladan, anak daripada Baladan, Raja Babylon, kirim surat kepada Hezekia. Dia dengar bahwa dia sudah sakit dan mau mati. Jadi dia bilang, kok kamu katanya mau mati, kok mau hidup, kok bisa hidup? Dari mana kuasanya? So you're supposed to die. And then now you're going to continue to live. Apakah itu satu mujizat? Yes. Mujizat. Jadi Jane, kalau orang datang, karena kita udah pakai Jane lagi. Orang datang, Jane, kok bisa masih hidup? Langsung Jane bilang, iya, karena saya langsung minum jus, detox, berdoa, dan merendahkan diri. Because I went to God, I start drinking juice, detox, I humble myself, I want to dedicate, and I give all the glory to the juicer. No. Oh no, I give all glory to God. Itu lagunya kan? Jadi Jay nggak bilang, oh man, you should get the juicer. No, no, no. You should give all glory to God. Is that what Hezekiah did? Mari kita lihat. And Hezekiah, waktu Berodak Baladan ini, Berodak Baladan. You know, it's a confusing name from Babylon, that's why. When he came to Hezekiah, dia mau cari tahu, kok bisa hidup lagi? Dan Hezekiah, dia bilang, mari saya tunjuk semua kekayaanku. Mari saya tunjuk the juicer man. Saya mau tunjuk, mau lihat banyak emasnya, mau lihat banyak perak. You wanna see my gold? You wanna see my silver? Wait a minute. Based on our song, was he giving glory to God or his riches? His riches. Okay. So he showed everything and there was nothing that he did not show. Semua yang bisa ditunjukin. Semua ditunjukkan. Jadi siapa yang dapat dia punya kemuliaan? Hezekiah. Dia punya kekayaan. Dan tidak ada yang tidak dia tunjukkan. Oke, ini sejarah Hezekiah. Kenapa dia ditambahkan tahunnya kan? Kenapa Tuhan izinkan dia diberikan 15 tahun ekstra? Mari kita lihat. Is it a little bit, sedikit lagi ya? There you go. Okay, perfect. Now, this is better. Ini tujuan kenapa kita diberikan hidup. This is why we are alive, right? We are expect to what? Let your gold shine. Let your precious stone shine. Atau let your character shine. Jadi kita punya tujuan ialah let your character shine so that who receive the glory. Man, persis sekali lagunya tadi. Oh, to the glory of God, right? Oh, the glory. By the way, that was a very nice song. And I agree with Orville. Very nice song. Give glory to God. And Hezekiah, dia lakukan ini enggak? Tidak. Tidak. Oke, kita terus lagi. Apa efeknya? Betul? Apa hasil karena dia tidak give glory to God? What was the result? Dan said Isaiah to Hezekiah, dengar firman Tuhan. Behold, akan datang hari tertentu, semua yang di rumahmu ini akan kubawa kemana? Babylon. Tidak ada yang tinggalkan. Apa ini Shell? Prophetic. So, akan ada nubuatan karena kamu tidak menghargai kebaikan Tuhan, right? Because you did not appreciate God's goodness to you. I will prophesy to you, nubuatan kamu akan dibawa kemana? Babylon. Dan tidak ada yang akan ketinggalan. Dan anak-anakmu pun yang keluar darimu akan dibawa juga dan akan menjadi unik di tempat di Babylon.
Right? Jadi ini unik itu artinya tidak bisa menghasilkan anak lagi. Right? Dan Daniel adalah salah satu orang yang dijadikan unik. Right? Jadi apakah ini nubuatan Ya. yang akan terjadi karena sudah meninggikan diri sendiri? Oke. Mari kita lihat terusnya. God's prophetic word. Tuhan punya nubuatan kan? God's prophetic word. Tuhan Yesus bilang, Yesaya 55:11, My word yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia. Artinya, kalau Tuhan bilang, jangan anggap remeh. Kamu akan dibawa Babylon, anakmu akan bawa Babylon. Jangan pikir saya cuman Fokusin. asbun. Jangan pikir saya cuma main-main. Kalau saya ngomong, nggak akan kembali sia-sia, right? My word is for real. Oke, kita terus lagi. Apa sikap yang mereka tunjukkan? Apa sikapnya? Sikap terhadap apa? God's prophetic word. Apa sikap kita terhadap Tuhan punya nubuatan? Betul? Apa sikap kita? Mari kita lihat. Pertanyaan yang paling penting kepada saudara ialah bagaimana saudara memperlakukan pekabaranku dan apa ini? Kamu punya bukan kamu punya eternal destiny? Tergantung atau keselamatan selama-lamanya atau tidak? Tergantung dari bagaimana kamu memperlakukan, terima atau tolak. Jadi waktu Tuhan bilang melalui Yesaya, kamu akan dibawa ke Babylon, betul? Dan anak-anakmu akan dibawa Babylon. Kamu punya kesejahteraan tergantung dari bagaimana kamu memperlakukan nubuatan bahwa kamu akan dibawa kemana? Babylon. Betul? Udah ngerti kan? Jadi bagaimana Hezekiah dan keturunannya memperlakukan pekabaran bahwa mereka akan dibawa ke Babylon. How do you treat the prophetic message that I'm gonna send you and your children to Babylon? Ini kuncinya. The key is how do you treat God's prophetic message? Because God says you're gonna go to where? Babylon. Ini dia punya key. Ini dia punya key dari pelajaran ini. This is the key. How do you treat the prophetic message? That's the key. Now, apakah Hezekiah yang dibawa ke Babylon? Was it Hezekiah? No. Okay. So, but the prophetic says your sons, right? Anak-anakmu. Nah, mari kita lihat role daripada seorang apa? Guru. Train up a child. Kita didik dan bawa anak kita dalam jalan yang mereka harus tempuhi supaya waktu dia tua dia tidak akan apa? Tinggalkan. Atau kalau dia tinggalkan dia tahu Pulang. kembalinya. Jadi kita harus train kita punya anak-anak di jalan yang benar sementara mereka masih apa? Kecil. So train up a child in the way so when he's old he knows How to come the back. path, right? And many of us have strayed away from path. But thank the Lord because our parents show us the right way when we were growing up. During those early worship mornings, right? You know, lately many have been late to rest. And many of the testimonies were, man, our fathers make up get up early in the morning. It's always like that. That's a good testimony. But do we do the same thing with our children now? That's the thing, right? That's the thing. Okay. Because in America, it's a different story. It's a different story. You don't even meet them. Oh, man. Oh, boy. We gotta do something. Okay. As wise teachers, and this is very beneficial for those who are having small children. Doesn't mean it doesn't apply to us. But this is very good because for the older children, it's kind of a little bit too late. But you still can apply it. It's harder now, but those who are still small, oh, this is perfect. Okay, this is perfect.
as wise teachers. Jadi parent itu siapa? Teachers. Kalau di Daniel siapa itu wise teachers? The Parent. wise virgins, wise teachers. Parents harus bekerja untuk anak-anak mereka, menuntun mereka untuk bekerja sama dengan Tuhan. They should study carefully, prayerfully, bagaimana untuk menunjukkan kebaikan dan sopan santun, kasih, dan penurutan yang tidak buta-buta. Penting sekali, jangan turut buta-buta. Jadi harus ajar anaknya, make sure kalau kamu turut, kamu tahu apa yang kamu turut. Jangan karena kamu suka orangnya. Man, I wish I have this when I have my kids small, I'm sorry. When I do this, man, my kids are big already. I wish I had known this when they were small. Oh, but it's never too late, right? Never too late. True Christians' parents are teachers in the home. Right? Jadi, wise teachers, we are the teachers. So, waktu kita send kita punya anak to school, remember, they are secondary teachers. You're the teacher. You're the teacher. Because when you go home, make sure that they are teaching according to what you have been teaching them. You are the teachers. Okay. Parents yang mau teach anak-anaknya Jesus dan mempersiapkan mereka untuk surga, bukan untuk kepelisiran dunia, tapi untuk future, kehidupan kekal. Apa yang kita lakukan? Apakah kita sedang mempersiapkan mereka untuk masa depan di mana tidak ada kematian lagi di rumah kita, atau untuk kepelisiran dunia? Jadi di rumah itu sebenarnya nggak boleh ada satu elemen dunia. Nggak boleh ada elemen dunia. Believe me, when I was preparing this long time ago already, and going back again, I said, I wish I knew this long time ago. But nasi sudah jadi bubur. But I still can teach my children now. But it's so much easier when they were still small. Oh man. Man. Oh well. The training of Manasseh. Siapa Manasseh? The son of Hezekiah. Itu dia. Jadi bagaimana Hezekiah dan ibunya train siapa? Anaknya siapa? Hezekiah. Jadi Yesaya bilang sama Hezekiah, kamu dan anak-anakmu akan kemana? Babylon. Bagaimana Hezekiah memperlakukan nubuatan ini? Dia akan train anaknya sesuai dengan nubuatan. So Hezekiah and the wife, if they receive the message, they're going to prepare their son for Babylon. Or they said, "Oh, God loves us. We're not going to Babylon." That's another story. That's another story. Gimana dia mempersiapkan anaknya? Karena mereka akan kemana nanti? Babylon. Babylon. Nah, kita lihat dua mothers punya roh. Bagaimana Manasseh ditreat? Namanya Manasseh punya ibu siapa? Hepzibah. Manasseh baru umur 12 mulai bertahta dalam kerajaan. Dan dia berkuasa 55 tahun di Yerusalem, namanya Hepzibah, nama ibunya. Kenapa nama ibunya dibilang? Habis itu nggak pernah dibilang lagi. Ibunya pegang peranan. The mother has a role. Teacher. Mother is the teacher, right? Always the mother's name, the father's name, Hepzibah. Dan apa yang Manasseh bikin sesuai dengan the mother's teaching at home? He built altars for all the hosts of heaven. And he made Hepzibah's grandson pass through fire and observe times, astronomy, enchantments, charm, familiar spirit, communicating with the dead, wizard, witchcraft. Who is responsible? Hepzibah. Padahal, you know they're going to Babylon. Is this what you teach them preparing for Babylon? No, already going to Man, Babylon. you're already having your home at Babylon at home. So if we teach our children the things that are in Babylon already, movie Hollywood, lagu-lagu Hollywood, makanan Hollywood, waktu ke Babylon, I'm home.
I love Babylon. It's like home. Kita harus teach anak-anak kita waktu ke dunia. Man, I miss home. What is this nonsense? Not go there. Man, I love the world. This is what my mother taught me. Harus bilang, jijik mau pulang ke pangkuan mama. Guess what? When our children go to the world, what do they say? Do they say, Mom, I hate being out there? Or they said, I really enjoy the world. Siapa? Hepzibah. Dia bilang anaknya, oh ini semua yang dibikin. Right? Okay, remember, this lesson is for me too, okay? Just because I'm standing here, it's for me too. Right? Then, yeah, we all of us, right? Today, we call this Harry Potter. Ini semua Harry Potter. Harry Potter. Nah, saya mau ambil kesempatan berdiri di sini, mau bilang sesuatu. Apakah saya tahu apa yang anak saya nonton? Ya, tuh. Apakah saya tahu apa yang anak-anak saya nonton di iPad, iPod? Apakah saya tahu apa yang dia lagi nonton? Oh. Kalau kita kasih iPad, iPod, whatever, apakah kita tahu apa yang dia nonton? Atau dengar? Do we know what our children is watching or listening to in iPad or iPod? Because if they're watching Babylon, we're the one who give the iPod. We're the one who turn the internet on, and then we says, watch Harry Potter. And then when they rebel, kita marah, padahal kita yang izinkan. Kenapa kamu begini? Kenapa gini? Kamu yang suruh saya nonton, saya nggak suruh. Kamu nggak pernah larang. How come my children is so rebellious and all this stuff? Because we allow them to watch this junk in their new iPad or iPhone. And then we get surprised, kok mirip dunia. When I learned this, waktu kita pindah ke Redland, langsung saya cabut kabel televisi. Boom! Cabut. And my little one, Dad, what are we gonna watch? Read your Bible. I'm bored. Well, it's better bored than watch TV. And then they get used to it. Now they don't look for TV. About internet, can we just walk around? That's tough. Tapi kalau masih kecil masih bisa guide. Kalau sudah besar mau ikut-ikut gimana? So think, what you take in will determine your salvation. Apa yang kita kasih masuk, gigo, yang masuk garbage, yang keluarnya emas. Emas di Jawa ya. Terus lagi. Today we call it Harry Potter. Ya. Oke. Kita terus lagi. Dia umur berapa? 12 sudah bikin ini. Ini tanggung jawab siapa? This is Hepzibah. And yet they know they're going to Babylon. Oh man, they're preparing to become Babylonians. Hepzibah. Makanya dibilang namanya. Dia umur berapa? Sorry, unjung lagi. 12. At the age of 12. Let's see. Choosing rather to suffer than to enjoy sin for a season, Moses. How come he chose? Bagaimana Musa bisa pilih untuk menderita dengan umat Tuhan 40 tahun di padang belantara daripada enjoy tahta Mesir? Kenapa dia bisa bikin satu keputusan yang sangat hebat ini? Karena waktu Musa 12 tahun, siapa yang ajar dia? His mother, Jochebed. Memperkuat pikiran dia. Dia dibikin benteng dari dosa. Dan jangan jadi sombong kalau di tahta. Karena Jochebed tahu dia akan ke situ.
Jochebed already know that he's gonna go there. Just like Hezekiah know that his descendants is gonna go there. Hezekiah do not care. Jochebed, oh, I better prepare my son. I know he's going to Egypt. See how bedanya? And Moses at age of 12 dilepaskan di tangan Firaun. Dan dia punya pilihan, lebih baik mati daripada tahta Firaun. Di umur 12 dia sudah matang untuk tahta di Firaun. Bayangkan. Siapa bertanggung jawab? Ibu. Jochebed. Siapa lagi di umur 12? Jesus. Tuhan Yesus waktu dia umur 12, dia ke dalam dia punya ke tempat dia punya tempel, dia bilang, maminya bilang, the mother of Jesus, Mary, I've been looking for you. Where were you? You know, Jesus could have answered, you're supposed to be my guardian. How come you ask me? He was rebuked. Hey, you didn't even know I was there, right? Jesus didn't say that. Well, actually he said that, but he goes, what? I must be about my Father's business. Jesus know his purpose at the age of 12. Moses know his purpose at age of 12. Somebody know what person we're gonna go with. Very right, it's 11. Mrs. White at the age of 12 was baptized. Now, Mrs. White was not baptized like we were baptized. Mrs. White knew what she was doing at the age of 12. If you read her testimony like this, I then felt I was not holy, not ready to see Jesus at the age of 12. People talk like that. Aduh, saya masih berdosa, saya belum siap ketemu Tuhan Yesus. Umur 12, kalau sekarang, mana saya punya iPad, mana saya punya iPad. Kalau dia, saya belum siap masuk surga. Umur 12. Man, shame on us. Shame on us. But we want to be like her, right? So, not shame all the time, we want to change. We're all Laodiceans, but we want to change, guys. This is not condemning, this is helping us to change, okay? Us. Then, and when the invitation was given to the church members, sinners come forward prayers, I embrace. Dia bilang, saya mau maju. Karena saya tahu, saya have a great work done before me to fit for heaven. Dia bilang, I have a work to fit myself from heaven. Saya banyak pekerjaan untuk mempersiapkan karakter masuk surga. Umur 12. Now, I must say that George and Gerald, they're on the right path. The way they think is already good. They're willing to sit and stuff, to start paying attention. Very good, okay? And the other ones, we're gonna train them together. Slowly but surely. Do not putus asa. At least masih ada kesempatan. Saya sudah besar anaknya. My kids are already big. So, do not give up. Kita kerjasama, okay? My soul, Mrs. White umur 12, saya haus akan salvation. Oh. Man, I'm not satisfied with my spiritual condition. I want the water of life. Age 12? Look at this. I wonder who her mother was. Namanya Eunice. Eunice Harmon. Ini siapa? Ellen G. Harmon before becoming white. The role of mothers. At age of 12, Manasseh decided to lead Judah into destruction. Siapa mothernya? Hephzibah. Hephzibah. Jadi umur 12, dia sudah tahu pimpin untuk umatnya masuk jurang. Umur 12. Ini Manasseh. Ada orang? Oh, halo. Oh, sama-sama. We're right in the middle of a sermon, so yeah. Okay. Wait a minute. Oh, wait. This is the end already. Oh, wow. No, tapi ini tadi. We're 25. 25 tadi? 25 sekarang. Oke, 25.
Oke. So there's 75. Yeah. Oke, the role of mothers. Pada umur 12, Manase mengambil keputusan untuk bawa seluruh Juda ke dalam kebinasaan, umur 12. Pada umur 12, Jokabed sudah mempersiapkan Musa untuk membawa umatnya keluar dari Mesir. Umur 12. Pada umur 12, Mary mempersiapkan Tuhan Yesus untuk selamatkan dunia. Pada umur 12, Mrs. White berikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Umur 12, the key turning point Wow. for parents. Ya. Decision mereka dipengaruhi oleh training Mother. masing-masing ibunya. Hepzibah, Jokebed, Mary, Eunice, semua mempersiapkan anaknya sebelum umur 12 untuk mengambil kesimpulan yang paling penting dalam kehidupan mereka masing-masing. Oke, mari kita lihat peranan orang tua, role of parents. Parents are to look upon their children sebagai satu titipan yang dipercayakan kepada mereka oleh Tuhan dan dididik untuk kerajaan surga. Jadi anak-anak itu diberikan titipan siapa? Jadi kita itu seakan-akan seperti babysitternya Tuhan untuk mempersiapkan mereka dalam keluarga di mana? Surga. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya adalah babysitter, if I'm a babysitter to prepare my children for heaven, will there be any movies to watch in heaven? No. So why do I allow them to watch movie when they're not gonna watch movie in heaven? Look. Do I present anything from Hollywood No. which will not be in heaven? That means saya babysitter yang palsu. Karena saya dititip dan saya bukan mempersiapkan untuk surga, saya mempersiapkan untuk Neraka. neraka. Berarti di surga nggak ada movie ya? Apalagi movie yang cetaknya di Hollywood. So, kita sebagai apa? Babysitter. Jadi make sure apa yang saya persiapkan anak saya tanya, ini siap untuk surga nggak? Kalau enggak, tolong disingkirkan. Walaupun anaknya marah. Betul? Kenapa kadang-kadang kita izinkan anak, how come we allow our children to watch what they want? Because they're gonna get upset with me, right? And we're not gonna be their friends, right? Are we supposed to be their friends or their parents? Parents. Parents. But we want to be friends, so they like us, we give them what they want. And we won't even see them in heaven. Jadi make sure our children di-entrust to fit for heaven. So if we fit them for somewhere else, Tuhan akan mempertanggungjawabkan saya. Di mana anakmu? Jadi kalau anak marah nggak apa-apa, tapi dia sedang dibentuk. Nanti kalau saya sini nanti dia marah. Biar dia marah, tapi dia dibentuk untuk surga. Jadi kalau dia nggak senang, harus dirubah. Nanti dia, nanti kalau sudah besar, Lord, Dad, Mom, thank you because you discipline me, but I am the man I am today because you made me like that. Even though you wake me up early in the morning for worship, I didn't like it, but I'm thankful now. Bukankah begitu sekarang? Bukankah terima kasih? Dulu Daddy strict sama saya, tapi kalau enggak, saya pasti hilang. Itu tujuan kita. Tujuan dari parents. Oftentimes, we parents substitute ourselves dengan ini. Jadi sekarang yang harus jaga kita, yang jaga sekarang ini. Karena kita lagi mau bikin duit. Betul? Karena kita mau bikin duit, anak-anak kita di babysit oleh ini. Ya.
Dan kita sekarang heran, kenapa anak saya bandel, nggak mau turut-turut, dan marah, dan kita blame-nya ini. Kalau mereka nonton itu ya jadi begitulah. Padahal ini siapa punya tugas? Saya. Parents, role model, you like it or not, your role model. Nah, saya kasih tunjuk ya. When we used to watch sports, and those sportsmen go like this. Hey, I can drink, smoke marijuana, and everything I want, and they're not supposed to look up to me, betul? The sports figure. I'm not a role model. I can do whatever I want. Guess what? Like it or not, you're a role model. Parents, like it or not, your children look up to you, and they will copy you, and you cannot say, just listen, don't copy me. They said, no, I'm gonna copy you. You're gonna say, jangan tiru, hanya dengar saja. Whatever we do, so when we say children go to sleep early, and we go to sleep late. Children said, hypocrite. I'm telling you, this is what they are saying. They don't even know the word hypocrite, but they said, he doesn't really mean it. Because he told me to do something, he doesn't even do it. Betul nggak? Remember, parents, we are not their friends, we are their parents. Of course, we have to be friendly. Children, tiru kita punya action, tiru kita punya perkataan, tiru bagaimana kita menghadapi stres, dia tiru habit-habit kita, tiba-tiba kita lihat, you're so like me. I wonder who you saw all this time growing up. The fruit doesn't fall far from the tree. Jadi kita heran, kenapa dia seperti saya ya? I wonder, siapa yang dia tiru selama ini? Jadi, parents, raise yourself, but what I'm gonna say, I'm a parent too. Waktu anak-anak memperhatikan sikap, waktu orang lain memperhatikan sikap anak-anak, dan dia komentar anak-anak itu, dia sedang komentar orang tuanya. When somebody comment your children, they are commenting you. Hey, dia anaknya begini. Dia sedang komentar orang tuanya juga. Oh, wow. Because they are simply following us. Worship time at home di Amerika. Tapi harus bikin waktu kan? Harus bikin waktu. Biar sudah capek-capek kita, sudah lelah, bangun, worship. Oh man, bangun, worship. Dan karena mereka udah gini, kadang-kadang at the beginning when they worship, tired. At beginning I said, okay, I'll just make it short because they're tired. I said, no short, half an hour. Half an hour worship. Okay, if you don't pay attention, we'll make it longer. So you know what you're worshiping. Become longer. And they know, okay, when we worship with that, we gotta pay attention, otherwise it's gonna be 1 hour. Because they can go like, okay, amen, sleep. No. You can't get away with that. You better be alert when we worship to God. Tapi lama-lama, biasa. Believe me, waktu kita bikin, ngomel, Dad, I don't care. This is God's time. You can spend time with your friends hours. You can spend time with God. 1 hour, half an hour, and then focus. Kalau nggak fokus, well, wait until you focus. We gotta be serious with our kids, right? We're preparing for heaven. Worship at home. Are they interested in heavenly things? Yes. Well, let us answer ourselves. Are they crazy about heavenly stuff? Okay. Or the earthly stuff? Which one, when you pick, which one do they pick? I want this one. Oh, Lord
thank you. Or, I want this one. Oh my Lord. Why do they pick that one? I wonder who helped them choose that one. Accountability. Pertanggungjawaban. Dia akan tanya kita, di mana anak-anakmu yang aku telah berikan kepadamu? Apakah engkau sudah mempersiapkan mereka untuk dunia di atas? Apa yang aku akan jawab? Banyak akan tutup mulutnya. Hai. Saya nggak tahu di mana anak saya. Kan? Anakmu? I don't know. Apakah kamu sudah persiapkan? Nah, saya takut nanti mereka mana. Gitu kan? Kenapa kita nggak mau disiplin anak? Karena takut mereka nanti benci saya. I know, I'm a parent. Nanti mereka nggak senang sama saya lagi. Guess what? They will thank you. They will thank us for being strict and disciplined. They will thank us. Why? Because I thank my dad and mom now. Because they were strict and disciplined. And I know. Because I thank my dad and mom. Kalau kita punya dad and mom nggak pernah bangunin worship pagi-pagi, nggak pernah paksa, probably jadi pemalas baca Alkitab juga nanti. I thank my dad and mom because they were disciplined. And I know my children will do the same if I simply repeat what my parents did. Manaseh diteruskan oleh siapa? Sekarang Manaseh dia teruskan oleh siapa? Anaknya kan? Manaseh punya anak namanya siapa? Amon. Nama ibunya Meshulemet. Dan dia bikin yang evil juga. Artinya ibunya parah juga. Padahal mereka mau dibawa tahun kemana? Babylon. 57 tahun. Setelah 50 tahun Manaseh, 2 tahun Amon, Yesaya punya nubuatan sudah lewat dan mereka mulai meragukan, apakah memang dibawa ke Babylon? Mungkin bohong. Ingat bagaimana saya memperlakukan nubuatan akan menentukan keselamatan saya. Betul. So Isaiah said, you're gonna go to Babylon and you're gonna have to prepare your son when they go to Babylon. And they prepare the son to do evil. Dan sekarang, prophecy Isaiah, it's a lie. Many wondering, apakah profesi Isaiah memang mau genapi? Banyak mulai meragukan the more sure word prophecy. Enggak ke Babylon kok. Nah, apa-apa, tenang-tenang aja. Apa Tuhan bilang kalau keluar mulut perfirman keluar akan kembali sia-sia? Tidak. Kalau Tuhan Yesus sudah bilang, saya akan datang. Mana Tuhan Yesus dari kecil sudah nggak datang-datang? Guess what? Dulu kecil, sekarang udah besar, beda. Karena dia bilang, dari kecil. Guess what? Dulu dengan sekarang beda. Sekarang tanda-tanda sudah banyak digenapi. Waktu kecil banyak tanda belum digenapi. Beda. Nggak bisa bilang dari kecil sudah dengar. Iya, dulu itu dulu. Sekarang. Kita lihat confirmation daripada Yesaya punya apa? Nubuatan. Jadi karena mereka ragu-ragu, di buku Yeremia dia bilang, ingat saya akan bawa satu bangsa dari jauh dan bangsa yang kuat, yang tua dan bahasa yang tidak kamu kenal dan tidak kamu mengerti. Siapa itu? Babylon. Jadi Yeremia, dari tulisan Yeremia, ingat nubuatan itu akan digenapi. Yeremia setelah siapa? Yesaya. Dan mereka ditawan di Yesaya atau Yeremia? Jeremiah's time. Yeremia. Jadi Yeremia confirm siapa punya nubuatan? Yesaya. Yesaya bahwa kamu akan ke Babylon. Siapkan anak-anakmu. Prepare your children for Babylon. Thus saith the Lord. Siapa penerus Amon? Josiah. Now, Josiah was a good person. Yeah. So, nama dari ibunya Jedaidah. There was one good mother there. Karena di zaman Jesiah ada revival and reformation. Yep. Jadi Josiah raise oleh ibunya Jedaidah. Dan familiar spirit, wizard, images, idol, abomination, Josiah singkirkan. Turn to the Lord with all his heart, soul, and might. Jadi di zamannya Josiah ada pergerakan reformasi. Nah, kalau kita belajar terus, Yesaya melambangkan umat Tuhan sekarang. Right? Karena Josiah
menubuhkan buku yang tersembunyi di dalam Ka'bah. Dan setelah dia baca buku kecil itu, dia baca, langsung ada revival. Josiah found a book hidden. And the book revealed the law and curses of Moses 25:20. 20. Wow. When he read the 25:20, he was performing revivals. Those who find the little book will have a revival. Josiah represent us, Wow. our generation. Not I mean us, mean those who understood this. Okay, we'll study that next time. Okay, jadi ada yang berubah. Nah, kenapa kalau Josiah sudah bertobat, kenapa masih bawa ke Babylon kan? Mari kita lihat. Melalui Hulda, siapa itu Hulda? Prophet. Woman prophet. The Lord sent Josiah word that Jerusalem ruin tidak bisa di-prevent. Artinya, Dihindarkan. sudah tidak bisa hindarkan lagi. Dan they could not escape the punishment. Saya akan bawa evil karena mereka telah tinggalkan saya dan bakar dupa terhadap berhala mereka. Dan saya punya murka tidak bisa dipadamkan. Jadi walaupun Josiah sudah bertobat, walaupun ada yang bertobat, keseluruhannya tidak akan bertobat. Oh. Sounds familiar? Yes. 1 SM 122. The greatest need of the people of God is a revival. 121. 122. Do you expect the whole Jerusalem to be revived? No. It will Never never happen. take place. Just the individual Josiah. Ini dia. Josiah represent the individual yang akan apa? Revive. Karena he found the Little book. Wah. Siapa penerus Josiah? Ingat? Jehoahaz. Jehoahaz. Nama ibunya Hamutal. Dan dia did Evil lagi. Oh boy, parah lagi. Parah lagi. Jehoiakim berikutnya. Nama ibunya Zebudah. Dan he did evil. Evil. Jadi kita akan mulai dari Jehoiakim. Kita akan mulainya dari Jehoiakim. Jehoiakim evil. Dan di saat Jehoiakim lah penggenapan Yesaya, nubuatan Yesaya digenapi. Karena di zaman Jehoiakim siapa datang? Nebukadnezar. Jadi sekarang mereka dibawa kemana? Di Babylon. Ini dia. Mereka dibawa ke Babylon. Dan Daniel juga dengan Sadrak, Mesak, Abednego dibawa kemana? Babylon. Jadi kita akan compare Jehoiakim, Jehoiachin, Zedekiah, ibu mereka masing-masing dibandingkan dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan ibu mereka masing-masing. Wow. Kita akan compare ibu tiga dan ibu Sadrak, Mesak, Abednego. The two mothers. Wow. Yang tiga ini membuat mereka dikutuk Tuhan, tapi yang tiga di Yerusalem, di Babylon, kita lihat. Karena ada yang percaya nubuatan Yesaya dan mempersiapkan anaknya untuk tinggal di Babylon. Ini dia. That's the comparison of the two mothers. 2 Raja-Raja 24. Jehoiachin adalah cucu atau anak daripada Jehoiakim. Okay? Bukan brother. Nanti kita lihat dia punya pola ya. Dan nama ibunya Nehusta. Dan dia did apa? Evil. Setelah Jehoiachin, nah waktu Jehoiakim, Daniel dibawa. Waktu Jehoiachin, Ezekiel dibawa. Okay, ingat itu? Daniel dibawa di Jehoiakim. Yehezkiel dibawa waktu Jehoiachin. Okay, itu bedanya. Ezekiel dibawa waktu di zaman siapa? Jehoiachin. Nah, siapa berikutnya? Zedekiah. Zedekiah ya saudara daripada Jehoiakim, om daripada Jehoiachin. Nama ibunya Hamutal dan dia did apa? Evil. Oke. Zedekiah raja terakhir daripada Israel. Atau Juda. Yerusalem di zamannya Zedekiah
dibakar dan dihancurkan temboknya, dan kembali setelah 70 tahun oleh Nehemia kan yang membangun salah satunya. Oke. Mari kita lihat summary. Hezekiah dikasih 15 tahun ekstra dan dibilang, kamu akan dibawa ke Babylon. Dan bagaimana kamu mempersiapkan anak kamu? Dia menghasilkan Manase. Manase raja yang paling bejat. Bejat. Dia bilang, inilah hasil 15 tahunnya. Mau tahu yang mengerikan? Manase dilahirkan setelah 15 tahun diberikan. Hmm. Jadi Manase itu bukan sudah pregnant lalu dikasih 15 tahun. Setelah kasih 15 tahun baru jadi Manase. Hmm. Jadi Manase adalah hasil dari probation yang di-extend. Dan hasilnya Amon. 25-20 mulainya di Manase. Oh. Habis itu siapa? Amon. Amon. Parah. Josiah baik. Lalu Jehoahaz. Jehoakim. Lalu turun ke anaknya Jehoiachin. Lalu kembali ke omnya Zedekiah. Ini dia punya urutan. Ini anaknya ini. Lalu ini cucunya. Yang baik cuma ini. Dan kita mau compare ini. Ini 3 compare dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Oke. Apa hasil dari mengabaikan Firman Tuhan. firman Tuhan, nubuatan itu? Tuhan, umatku binasa karena mengabaikan firman itu kan? Karena bilang kamu bawa Babylon. Oh enggak, akhirnya binasa. My people destroy for lack of knowledge. Dan dia bilang, kamu telah reject knowledge, saya akan rejectmu. I will also forget. Karena kamu membawa mereka tidak sesuai dengan saya punya perintah kan? Oke. Mari kita lihat bagaimana ibu daripada Daniel dan 3 temannya yang dibawa Babylon kan? Apakah bagaimana mereka membawa besar anak-anak ini beda? Beda. Mereka punya training. Daniel waktu dia di Babylon dia bilang apa? Saya bertekad dalam hati saya untuk tidak menajiskan tubuh saya karena dia tahu bahwa tubuh dia adalah temple of God. Jadi apakah ibunya sudah mempersiapkan dia mengajar Daniel bahwa tubuhnya itu suci di mana itu adalah bait Tuhan? Iya. Sudah. Karena waktu ke Babylon dia sudah tahu itu. Padahal di Babylon dia orang tawanan. Jadi bilang, "Okay, I can actually put you in a dungeon, Daniel, you know, with the other slave. But I'm gonna choose you and make you one of my prince. How do you like that? Wow, such a privilege and honor, okay? Oh, I'll do anything for you, King, for that." Betul nggak? Mhm. Dia bilang, "King, if you put me in the position, not a slave, whatever you ask me, I'll do." No. No, sudah dipilih. Dia bilang apa? "I'm not gonna eat your food, King." Don't you know I pick you and you could have been a slave? You better eat my food. No, I'm not gonna eat your food. Siapa punya karakter yang siapa yang sudah siapkan karakternya? Ibunya. Ibunya. Dia bilang, "Daniel, kalau kamu ditawan sesuai dengan Yesaya, jangan bikin najis tubuhmu. Amen. Itu Tuhanmu yang tidak lihat, kamu lebih takut Tuhan daripada orang Babylon. Kalau mati pun nggak apa-apa, betul? Betul. Dan waktu dia ke sana, makan makananku, enggak. Lalu dia punya siapa namanya? Aduh, Arya. Arya. Ya, Arya bilang, "Kamu tahu kalau kamu nggak ini, saya bisa dipancung kepala saya." Oh sorry, tapi saya nggak bisa. Jadi apakah dia rela mati? Rela. Who trained Daniel? The His mom. mother. His mother said, "Daniel, it is better to die than to break God's law." Amen. Wow, what a mother. What a mother. Whether you eat or drink, Daniel, do all to the... That's the song. Daniel, whatever you eat in the king's palace or drink, make sure you're not drunk. You cannot give glory if you're drunk. Oh. Don't touch their food, Daniel. Yes, Mom. I will do that, Mom. Guess what? He went to Babylon. My mom taught me I'm not gonna touch that.
Wow. Hebat. Wow, wow, wow. What a mother. They were taught the principle of the first angel's message. Give God the glory. Wow. 2 Korintus 6:17. What agreement temple of God? Ini Daniel sudah tahu ini. Dia bilang apa? Come out from them, be separate, touch not their unclean things. Dia sudah tahu prinsip ini. Walaupun di Babylon, dia tidak dicemarkan oleh Babylon. Wow. Siapa dulu yang ngajar? Ibunya. They were taught the second angel's message, separate from Babylon. He was taught the first angel's message, glory to God. He was taught, come out of Babylon, the second angel's message. The mother of Daniel knew the first and the second angel's message. The everlasting gospel. What else was taught? Dia bilang apa? Do not serve their God. Worship God alone. He was taught the third angel's message. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego were taught by parents who knew their first, second, third angel's message. Do we teach our children the first, second, and third angel's message ready for Babylon captivity? Oh. We better teach our children to not defile the temple of God, separate from the uncleanness, worship God alone, rather die than break God's law. And when they're kept in captivity, they said, I will not depart from the way that has been taught by my mom and dad. The modern Daniel, Mishael, and Hazariah sebelum dirubah namanya. Karena mereka mau ada rubah karakter melalui nama. Daniel knew the writing was signed. Jadi ada undang-undang bahwa harus kneel down kepada raja kan. Tapi dia did what? Dia tetap saja bertelut 3 kali sehari sebagaimana kebiasaannya dan berdoa kepada Tuhan sebagaimana dia lakukan sebelumnya. Dan waktu dia dilempar ke dalam apa? Lubang singa. Ini Daniel kan? Yang diajar ibunya, raja bilang, Daniel, servant of the living God, apakah Tuhanmu telah menjaga engkau? Jadi Daniel dibilang oleh raja, servant of the living God. So the king said, Daniel, servant of the living God, has your God delivered you? Was he able to keep you in the lion's den? So the king recognized that Daniel was the servant of the living God. And Daniel represent 144,000. the 144,000, the servant of God. Amen. Daniel represent the 144,000 who would rather die than to worship idol. Who was their mother? That's the key. What kind of mother did Daniel have? Raising him up, preparing for Babylon. Right? The life of Daniel and his 3 Hebrew friends will be the life of 144,000. Are we preparing ourselves and our children to be modern Daniel? Amen. Summary of their mothers. Ajar anak-anaknya untuk takut Tuhan dan beri kemuliaan kepada semua Tuhan dalam segala hal. Body temple of God, itu yang diajarkan. Ajar anak-anaknya untuk selalu berdoa, bahwa doa itu seperti oksigen 3 kali sehari. Dan jangan tutup jendela kalau orang lihat. Jangan takut, Tuhan akan jaga kamu. Walaupun masuk dalam segala macam, Tuhan akan jaga. Itu prinsip Daniel yang sudah diajar ibunya. Amen. Sudah ajar bahwa without God there's no life. Bayangkan, masuk dalam dapur api, I better die there than die that one. Lebih baik saya mati di api, but I still have life with God, daripada mati life with God and still dead living on earth. Itu sudah diajar oleh Ibunya. Ajar anak-anak, it's better to die than to break God's commandment.
That's what we have to teach our children now and ourselves. Wow. Right? Mari kita lihat Eli, bukan nabi tapi apa? Imam Eli dan dua anaknya, Hofni dan Finehas. Hofni dan Finehas sudah mati karena mereka perang dengan Filistin kan? Lalu ada yang datang kepada Eli dan bilang, anakmu sudah mati. Dan Eli jatuh, mundur dan necknya patah dan dia mati. Nah, siapa itu Eli? Dan waktu itu kita baca di Roh Nubuat, Eli gemuk. Dia gemuk. Dia suka makan. Ini Roh Nubuat. Dia suka makan, dia gemuk. So Eli cannot control his appetite. Eli was appointed to govern the people, but he did not govern his own family. Jadi Eli dipick untuk apa? Govern dia punya bangsa, tapi keluarganya sendiri dia nggak bisa kontrol. Atau rule his own household. Eli was indulgent. Indulgent dalam ini lenient. Artinya lenient itu manja. Bagus, kata yang paling bagus. Manja akan anak-anaknya. Loving peace and ease, he did not exercise authority to correct anak-anaknya. Rather than contempt with them or punish them, daripada dia punish, dia izinkan kehendak anak-anaknya dan berikan apa yang mereka inginkan. Mau apa? Supaya kamu diam, saya kasih. Betul? Kalau anak-anak nangis, oh malu anak-anak. Oke, mau apa? Mau permen? Supaya diam? Anak-anak tahu. Mau apa? Mau Alkitab? Mau Roh Nubuat? Mau permen? Oh, lain kali kasih permen. Akhirnya hancur giginya. Betul kan? Anak-anak pintar lagi. Dia ributnya nanti di cashiernya. I want candy, Mom. Aduh, malu. Oke, Dad, beli aja candy-nya. Oke, langsung diam. Anak bilang, kalau minta candy diam. Kalau suruh worship, ribut. Guess what? Kalau dia mau nangis, biarkan nangis. Yang nonton juga ibu-ibu sama dengan kamu kok. Emangnya mereka nggak ngerti? Jangan deh. Ada yang kita lihat anak-anak lagi on the cashier, and the kids start, oh, I want candy also. And then the mother beside, don't worry, just let her cry. I don't have my own kid. Oh, thank you. Jadi kadang-kadang kalau gitu kita support. It's okay, just let them cry. Discipline, don't give her candy. Jangan bilang, hey, give candy. Oh, what a bad mom. Waduh. Because we raise our children because we are afraid what people think, not what God thinks. Nanti orang pikir, aduh sayang anak nggak mau kasih. Oh, ini anak-anak udah abad ke-21, ini anak nggak tahu ini ya. Padahal masuklah Hollywood semua nanti. See, we want to please God or our neighbors. Eli sangat manja, apa saja yang anak ingin dan semua di-neglect. Dia punya tugas untuk mempersiapkan untuk service of God. Eli izinkan anaknya membuat dia sebagai remote control. Jadi bapaknya, ibunya seperti remote control. Tak, 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 tak. Ini dia. Mereka yang takut untuk memperbaiki anaknya berpikir bahwa nanti mereka nggak akan ada apa, through indolence or lack of interest, make no earnest effort to purify. Jadi karena takut disiplin, tidak di-purify family-nya atau Church of God, bertanggung jawab untuk evil anaknya. Kita sama-sama bertanggung jawab untuk evil anak kita, seakan-akan itu kita punya evil sendiri. Jadi waktu Hofni dan Finehas nakal, siapa yang bertanggung jawab? Eli. Dan saat itu dia jatuh mati. Wah, banyak yang melakukan salah yang sama sekarang. Many making the similar mistake.
They think they know a better way to train up a child. Mereka pikir, saya lebih hebat bagaimana. Kan Miss White kuno dulu. Saya lebih tahu dari Miss White kok. They foster wrong, jadi mereka foster itu mempertahankan yang salah dan pakai alasan, mereka terlalu kecil kok kalau panis, tunggu nanti jadi besar dulu baru panis, mereka kecil. Dan sekarang karena kecil nggak mau dipanis, kesalahan menjadi sifat mereka. Pas besar gampang mau dirubah Nggak bisa. nggak bisa. Kapan kita bentuk anak kita? Waktu kecil, tapi terlalu kecil loh, karena kecil kita train. Dia. Tidak ada kutukan yang lebih besar daripada kalau kita izinkan anak-anak kita semau mereka. Nggak ada kutukan lebih besar kalau whatever you want, I'll give, hanya kasih senang. Waktu parents regard every wish, kalau kita selalu kasih apa yang anak-anak mau, akhirnya mereka nggak ada respect sama kita lagi. Padahal kita kasih supaya mereka respect. Kita kasih malah mereka lose respect. Kita kasih supaya mereka, oh, I like my dad and mom, he always give me. And then, oh, my mom, I don't respect them. Because, guess what? Saya pernah dengar anak-anak bilang ini. You know what? My mom tell me to go to sleep early and all this stuff. And I said, oh, my mom didn't do that. He can do this, watch the ventilate, whatever. And this child says what? You know what? I like when my mom is like your mom, telling us what to do. Wow! Mereka suka kalau didisiplin. Mereka tunjuk aja nggak suka, tapi mereka sebenarnya suka karena mereka suka kalau ada pattern pola. Kalau nggak ada pola, ini bosan juga mereka. Harus dituntun. Kids love to be guided. They just show that they don't. Right, kids? Right. That's my sister, huh? Oke. Mari kita terus. Cambuk atau teguran adalah kebijaksanaan. Correct your thy son. Jadi cambuk atau teguran itu apa? Wisdom. Nah, jangan kita cambuk dan gunakan semua tenaga kita. Nah, when I was growing up, I wish I knew this. I was very strict, but I used my anger in my strictness. I tell you. And I said, oh Lord, I wish I could turn back the clock, but it's too late. But I have to make things right now. Karena waktu kita kecil, kita sangat strict, tapi sangat keras juga. Dan nggak ada batas kerasnya. Man, I wish I could change stuff. But thank God. Thank God for His kindness. Apa kita punya prophetic message? Seperti prophetic message-nya Asia kan? What is our message? Yang kalau saya terima, saya persiapkan saya punya apa? Anak. Apa kita punya message? How many more slide? 8 more slide, right? Akan ada gempa bumi, masa kelaparan, dan pestilence. Fearful sight, great signs from heaven. Tapi semua sebelum ini, mereka akan letakkan tangan mereka, tangan melambangkan apa? Persecution. Persecute you, delivering you to the synagogue and rulers into prison for my name's sake. Apakah ini prophetic message? Yes. Are we going to face this? Yes. Now, how will you or your children be when they have to face kings and rulers? Betul? Bagaimana mereka akan menghadapi orang-orang ini? Sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Anak-anak kita akan di situ nggak? Bukan anak-anak kita juga. Okay? Dan mereka akan paksa kita untuk worship the image dan akan paksa kita untuk nggak bisa beli dan jual. Apakah kita mempersiapkan anak kita bahwa makan nggak usah pusing, kalau nggak ada makanan juga nggak apa-apa, atau tergila-gila makanan? Karena kalau anak-anak tergila makanan, kalau nggak bisa nggak ada makan, bagaimana kalau makan dicabut? Padahal sudah dibilang 1 kali kelar nggak boleh makan. Jadi kalau kita nggak disiplin anak makan, nanti mereka nggak bisa kontrol. Someday lo, oh lebih baik break lo karena saya nggak bisa lapar. Ini dia. English. So, what happen if I cannot buy or sell food, right? So, if I don't train my child, it's okay if you go hungry a little bit, it's okay. Self-indulgence, self-control, able to control my stomach. When the decree comes forth, you cannot eat,
I'm used to it. But if now I'm hungry, food, I'm hungry, food, I'm hungry. Oh, food, but have to Sunday. Okay, Sunday is okay, but because I have to Eat. it's coming. It's coming. How about worship? Worship. If we're not used to worship with kids preparing to worship, worship is no big deal. So, Sunday, it's never a big deal. It's okay, God understand, and I will receive the mark of the beast. Because worship is no big deal. Betul? It's a big deal. Worship, food, big deal. We train our children, eat, no eat, no eat. There it is. Response to our prophetic message. Apa response kita? Are we training our children for the future life? Or simply to fulfill the needs here and now? Jadi kita mempersiapkan anak kita untuk nanti atau sekedar memenuhi kebutuhan sekarang? So, are we preparing our children for the crisis ahead? Just like Sadrak, Mesak, Abednego? Siap untuk dapur api? Siap untuk lubang singa? Is that what we are preparing our children? Itu kan yang paling penting. Are we training our children to value the law of God more than life? Apakah saya train anak-anak saya bahwa hukum Tuhan lebih penting dari saya punya kehidupan? Karena kehidupan Tuhan bisa berikan, tapi hukum Tuhan dilanggar, hilang selama-lamanya? Are we training? We have our prophetic message. We're gonna face all this. How are we mothers and fathers preparing our children now? Tuh. Are we correcting wrongs? Apa kita memperbaiki kesalahan-kesalahan anak kita dan kita tuntun mereka ke dalam jalan yang benar sekarang? Ingat, anak-anak akan rebel, akan marah. Tapi lama-lama mereka jadi biasa. Anak akan marah, oh. Nanti kadang-kadang oh, lalu dikasih. Tapi enggak, biar lama-lama menjadi stabil mereka. Kita mau bilang sama Finn, karena Finn grow up when I have my Finn was with me when I have my children very small. Now, Pisky was one who is a little bit naughty. Yeah, and I'm very strict with Pisky. But when it times to eat, though, makan kan, eat. My oldest one, Ina, eat, finish. Small one, Mamas, eat, finish. Pisky, don't want to eat, I don't want to eat. Nangis, I don't want to eat. Guess what? You have to finish. Oh, no. Yang lain finish. Said, Pisky, you go in the room and you're not coming out until you finish. Dia nangis terus. Did I let him out, Finn? Stay there until you get it. Because you're not gonna control. You need to be controlled. You can cry until you tired. When you come out, pas dia keluar, you know what? I want to finish it. Tapi kalau I want to finish nangis, aduh nanti tamu dengar nangis. Oke, Kas, nggak usah makan. Dia bilang, gotcha. Next time, I just cry. Guess what? We need to train anak-anak supaya mereka siap untuk masuk surga. That's kita punya tanggung jawab. Are we ready to answer? Waktu Tuhan bilang, where are your children? Yang saya sudah titip untuk pada kamu untuk kehidupan kekal. Apakah kita siap untuk jawab ini? Mana anak-anakmu? I hope we are. Which mothers and fathers are we? Apakah kita the parents of Jehoiakim, Jehoiachin, Zedekiah? Or are we the parents of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego? May we train up our child in the way that they should go, that when they are old, they shall not depart from it. What is the greatest joy? What is the greatest joy? There is no greater joy than to hear that my children walk in the truth. Amen. May the Lord bless us as we raise our children up. Amen.